وسط البقية حركات الشيوعية الثورية. بينما نادت مجموعة صغيرة جدا بالهجرة إلى فلسطين، وأطلقوا على أنفسهم اسم عشاق صهيون. La deuxième moitié du XIXe siècle, à partir de ce qu'on appelle le printemps des peuples, 1848 en Europe, est l'ère des nationalismes. Le nationalisme juif, le sionisme, a été créé à cette époque. النموذج الثاني أو الفكرة الثاني هي نتيجة لما عاشته فرنسا حول قضية دريفوس. دريفوس هذايا هو فرنسي يهودي شارك في الحرب صارت بين فرنسا وبروسيا واللي انهزمت فيها فرنسا، وقع تحميله مسؤولية هزيمة فرنسا. كان مؤسس الفكر الثاني حينها في فرنسا، البلد الذي حررت ثورته اليهود. وصف الصحفي الهنغاري تيودور هيرتزل منسوب العداء لليهود بالصادم. بعدها بعامين، في صيف سنة 1897، يفتتح تيودور هيرتزل في أحد كازينوهات مدينة بال السويسرية أول مؤتمر صهيوني عالمي. نص جدول المؤتمر على بعث حركة صهيونية، وأن يكون دورها هو جمع التمويلات والدعم من أجل إقامة موطن قومي لليهود في أرض صهيون، فلسطين. Lorsque le mouvement sioniste créé par Theodor Herzl se crée, c'est un sionisme politique. Le retour à Sion tel qu'il est vécu par les communautés juives avant le XIXe siècle, c'est un retour mystique. On va retourner à Sion, non pas pour gouverner Sion, non pas pour constituer un État. Ce qui compte, c'est le retour à Sion pour prier. Le retour à Sion pour attendre le Messie. بعدها ب4 سنوات يوجه حاخام تونسي يدعى أبراهام أوزان هذه الرسالة المكتوبة بالعبرية التونسية إلى تيودور هيرتزل: أنتم الصهاينة شجعان، ولكنني أنا لا أملك القوة ولا المال لشراء الأرض، ولكن لدينا أشخاص أثرياء بإمكانك طلب الدعم منهم. يجب نشر هذا الفكر في كل مدن المملكة التونسية. يبدو أن هيرتزل لم يفهم العبرية الغريبة التي استعملها أبراهام، فاختار أن يرد برسالة مكتوبة بالعبرية الإسبانية. Donc une méconnaissance du fait que les Juifs tunisiens ne parlaient pas du tout le ladino, ils parlaient en arabe. Alors il le remercie, il lui dit qu'il pensera et qu'il le remercie surtout pour le drapeau et pour tous les tuyaux qu'il lui a donnés sur la possibilité de trouver des fonds pour développer son idée d'un État juif en terre promise. الحركة الصهيونية في تونس قديمة. أول جريدة التي بدأت تحكي بالصهيونية هي جريدة البستان باللغة العبرية، لأنها بدأت تتحدث عن المشاريع الصهيونية منذ البداية حتى قبل مؤتمر بال. طبعت البستان في أولى المطابع في تونس، مطبعة فينزي، عائلة إيطالية من يهود الجرانا. عرفت البستان عن نفسها مبكراً بأنها جريدة صهيونية قبل ظهور التيار الصهيوني نفسه. مديرها هو الكاتب مسعود معارك، من أشد المدافعين عن اللغة العبرية التونسية وهويتها اليهودية. في الوقت الذي كان فيه صحفيون آخرون مثل جاكوب شاملة يدعون إلى تعريبها، كان المجتمع اليهودي يعيش ثورة ثقافية. لوسيد فالنسي ليست باحثة فقط، هي أيضاً حفيدة جاكوب شاملة. الرجل الذي يخصص له متحف التاريخ والفن اليهودي جزءاً من الجناح المغاربي في باريس. يعرف هذا اليهودي العروبي الذي عاش في القرن 19 بإبداعاته في فن الخزف التونسي.
Là, vous pouvez voir mon grand-père, Jacob Chemla. Vous pouvez reconnaître sa signature ici, Chemla. Il est né en 1858 et à l'âge de 28 ans, il se lance dans le journalisme. Il a publié des journaux en judéo-arabe en compagnie d'associés, dont son beau-frère Marek. Ils sont écrits en caractère hébreu, mais la langue, c'est l'arabe local, le dialecte tunisien. Et il défend l'idée de réformer le judaïsme tunisien, de le moderniser, en restant dans la tradition. Il faut passer du dialecte tunisien à l'arabe classique. Et il a donc une position, disons, un peu élitiste, parce que personne dans la communauté juive de Tunis ne connaît l'arabe classique, ou presque personne. Mais l'idée, c'est au fond de se rattacher à la culture arabe mondiale, si je puis dire, plutôt que de rester enclavé dans le judaïsme local, tunisois et dialectal, vernaculaire. Il commençait à y avoir une bourgeoisie, parce qu'elle ne sera pas énorme, mais une bourgeoisie juive tunisienne qui est liée justement à cette émancipation grâce aux exportations, grâce à tout le travail économique, mais qui est juive tunisienne. Donc il y a déjà ce premier essor de la création littéraire et de la création tout court, hein, avec aussi des chanteurs, des créateurs musicaux. La musique, les arts commencent. Le commerce entre, par exemple, Tunis et Livourne, donc Tunis et Marseille, ce n'était pas seulement un commerce de marchandises, des biens matériels, c'était aussi un commerce d'idées, un commerce qui faisait bouger des visions du monde, des idées de l'homme, des idées des sociétés qui étaient révolutionnaires. Le judaïsme tunisien est d'abord un sionisme mystique. Mais ce sionisme mystique, il se transforme ensuite en un sionisme politique. Comment et pourquoi ? غير بعيد عن تونس مر نصف قرن على احتلال الجزائر. بدأت خلاله تغييرات اجتماعية كبيرة. وحصل اليهود على الجنسية الفرنسية بفضل قانون استثنائي. Il y avait à l'époque une élite libérale, pro-femme, en France, juive, et donc a voulu occidentaliser les populations juives du Maghreb. Puisqu'il y a eu en Algérie le fameux décret Crémieux en 1870 qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie, qui commerçaient souvent avec la Tunisie, qui venaient souvent pour leurs affaires en Tunisie, il y avait des contacts très fréquents entre les communautés juives de Tunisie et d'Algérie, sont devenus protégés français, sujets français, protégés français, et puis en plus, ensuite, citoyens français. أسس المحامي الفرنسي أدولف كريميو مؤسسة تدعى الرابطة الإسرائيلية العالمية لتعليم وتحديث يهود الشرق، وفتح أولى مدارسها في تونس أحد أعيان يهود الجرانا. Un baron qui s'appelait Giacomo di Castelnuovo, qui était donc moitié commerçant, moitié diplomate, moitié philanthrope et donc bénévole vis-à-vis du reste de la population, pas seulement la population juive livournaise, mais aussi... L'instruction a une petite minorité qui deviendra l'élite intellectuelle de la Tunisie. Au sein de la population juive, on veut l'instruction pour tous. Ce sont des gens très pauvres qui vont dans les écoles de l'Alliance, parce que les autres vont dans les écoles françaises, ou même au début dans les écoles italiennes. Cet enseignement qui s'est généralisé dans la population juive, y compris les filles d'ailleurs, hein, les filles qui ont commencé à être scolarisées, était un enseignement en français. Et donc il y a eu ce début de francisation. Eux, ils faisaient l'histoire de la France. Ils ne faisaient pas l'histoire de la Tunisie, c'est naturel. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous découvrez, c'était mon cas, vous découvrez la littérature. Les Tunisiens musulmans ne connaissaient pas Voltaire, c'est normal. في الأسماء من أسماء عربية غير أسماء فرنسية. من استعمال اللغة العربية في المعاملات استعمال اللغة الفرنسية. في السكن، في نمط العيش،
في الموسيقى، في المؤسسات التعليمية، الكل تغير. Et ce qui est très intéressant, c'est que la population de Gerba a refusé l'alliance israélite universelle. Et c'est une des raisons qui explique que la population juive de Gerba est restée la plus arabisée, la plus... ils ont refusé. En disant non, on ne veut pas être francisé, on ne veut pas... parce que c'est aussi la population juive de Gerba est une population très conservatrice. Ils n'ont pas voulu l'abandonner. Alors que le reste de la population juive tunisienne a été enthousiaste de l'idéal de culture française qui leur ouvrait des horizons complètement nouveaux, qui faisaient éclater les ghettos. ومن ذلك ظهرت جيل جديد من النخب اليهودية التونسية التي تزاحم هذه النخبة الغنية وأخذت مواقع هامة في القرن التاسع عشر. واحد مثال على ذلك في حياتهم اليومية اليهود، في نمط عيش نتاعهم تغير تماما. Lorsque le protectorat français arrive en 1880, il y a une certaine adhésion de la population juive au protectorat français. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que la France va faire en Tunisie ce qu'elle a fait en Algérie. Un décret Crémieux. Ils réclamaient la juridiction française et une possible accession à la naturalisation. حركة شباب تونس جاوا ضدهم. عبد الجليل الزاوج كتب مقالات في الانتصار هذايا، قال لهم انتم رعايا البي، مواطنين البي تابعين السلطة التونسية. أنا مش الكل طالب، فما جزء لم يطالب بذلك، فما جزء يعتبر أنهم يهود توانسة ناظروا في الحركة الشيوعية، في الحركة الاشتراكية، في النقابات التونسية، وهم يهود ولعبوا دور متميز. ثم التيار الأول المحافظ، ثم التيار الثاني هو الاندماجي نسميه، اللي حب يندمج في الحضارة الفرنسوية عن طريق اللغة الفرنسوية، ثم التيار الصهيوني. Leur personnalité était surtout une personnalité de type communautaire. Et donc leur judaïté était peut-être plus importante que leur féminité. Encore que, à l'intérieur de leur tête, je ne sais pas. C'était mélangé. C'était des juifs tunisiens. في سنة 1910 تسن فرنسا قانونا جديدا كان بمثابة الصدمة. تمنح الجنسية الفرنسية بشروط صعبة من بينها شهادة الدكتوراه. Ou à des sujets qui auraient un diplôme de grandes écoles, d'architecture, de beaux-arts, ce qui était évidemment une limitation totale par rapport à l'état social des Juifs de Tunisie à cette époque-là. كان جواب قاسي جدا، معناتها إعطاء الجنسية إلا عدد ضئيل جدا بهذا الشكل. كرد فعل لبعض اليهود وقع تأسيس الحركة الصهيونية، وهي حركة أغودات سيمون أسسها ألفريد فالنسي. ألفريد فالنسي اللي هو كرد. Alfred Valenzy appartient à une famille bourgeoise, très bourgeoise. Il fait ses études à Montpellier, et c'est à Montpellier qu'il découvre le mouvement sioniste. Il devient une sorte de correspondant d'organisations sionistes françaises qu'il a connues lorsqu'il était étudiant. لقد كان القرن الماضي قرن التحرر القومي وقرن استفاقة قوميات جديدة وميلاد أخرى. أكيد أن عرض إنجلترا توطين اليهود في إفريقيا الشرقية يمثل على الأقل انتصاراً دبلوماسياً مهماً. ولكن الأهم هي روسيا التي اعتبروها الخصم اللدود للفكرة الصهيونية، والتي عرضت في رسالة رسمية على هرتزل التدخل لدى فخامة السلطان العثماني لتسهيل الهجرة إلى فلسطين. إهداء إلى الدكتور ماكس نوردو مع خالص التقدير. فالنسي عندما كان يدرس الحقوق في مونبلييه كان على صلة بماكس نوردو. ماكس نوردو الذي هو خليفة تيودور هيرزل في الحركة الصهيونية. Et c'est lui qui structure à Tunis, mais aussi ailleurs qu'en Tunisie, un mouvement sioniste